पाठ 1 अष्टांग योगना अंतरंग अंगो एमसीक्यू सवाल ध्यान पार्ट 2। सवाल 1 नीचेना पैकी सद्गुण ध्याननो विषय कयो छे? ए त्रिगुणात्मक, बी त्रिगुणातीत परमभ्रम, सी द्विगुणात्मक, डी द्विगुणातीत परमभ्रम। सवाल 2 नीचेना पैकी निगुण ध्याननो विषय कयो छे? ए गुणात्मक परमभ्रम, बी त्रिगुणात्मक परमभ्रम, सी द्विगुणात्मक परमभ्रम, डी त्रिगुणातीत परमभ्रम। प्रश्न 3 कया ध्यान में दृष्टि ने नासिकाना अग्रभाग पर स्थिर करवाना होय छे? ए भक्ति ध्यान, बी मंत्र जाप ध्यान, सी नासाग्र ध्यान, डी नखाग्र ध्यान। प्रश्न 4 कया ध्यान में दृष्टि ने बन्ने भ्रमरोनी वच्चे स्थिर करवानी होय छे? ए भ्रुकुटितमय ध्यान, बी नासाग्रस्त ध्यान, सी मंत्र जाप ध्यान, डी श्वास प्रश्वास ध्यान। प्रश्न 5 अष्टांग योगना बहिरंग अंगो केटला छे? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। प्रश्न 6 चित्तनी एकाग्रतानुं सातत्य शेमां जळवायेल छे? ए धारणामां, बी ध्यानमां, सी शस्त्रक्रियामां, डी प्रत्याहारमां। प्रश्न 7 कया ध्यानमां मनथी श्वास प्रश्वासनुं निरीक्षण करवानुं होय छे? ए श्वास प्रश्वास ध्यानमां, बी नासाग्र ध्यानमां, डी भ्रूमध्य ध्यानमां, डी रूपस्थ ध्यानमां। प्रश्न 8 ध्यान ने केंद्र में राखीने थती योग साधना कया नामे ओळखाय छे? ए राजयोग, बी ध्यान योग, सी हठ योग, डी समाधि योग। प्रश्न 9 गीताना कया अध्यायमां ध्याननो उल्लेख करवामां आव्यो छे? ए 5मां, बी 6मां, सी 9मां, डी 12मां। प्रश्न 10 खुली आँखे सूर्य अने चंद्रनु ध्यान धरीने आँखों बंद कर्या पछी हृदयथी स्वरूप जोवानुं कयुं ध्यान छे? ए रूपस्थ ध्यान, बी भक्ति ध्यान, सी नासाग्र ध्यान, डी पादस्थ ध्यान। प्रश्न 11 नीचेना पैकी सद्गुण ध्याननो प्रकार कयो छे? ए मंत्र जाप, बी भक्तिमय, सी नखाग्र ध्यान, डी रूपस्थ ध्यान। प्रश्न 12 नीचेनामांथी निगुण ध्याननो प्रकार कयो छे? ए नासाग्र ध्यान, बी मंत्र जाप ध्यान, सी रूपस्थ ध्यान, डी भक्ति ध्यान। प्रश्न 13 परम कृपाळु परमेश्वरनी मूर्तिमां चरणोनुं के सद्गुरुनुं ध्यान धरवुं ए कयुं ध्यान छे? ए मुक्ति ध्यान, बी भक्ति ध्यान, सी नासाग्र ध्यान, डी रूपस्थ ध्यान।
પ્રશ્ન 14. નખાગ્રા ધ્યાનમાં શાનું ધ્યાન ધરવાનું હોય છે? એ. પગના નખનું, બી. હાથના નખનું, સી. પગના અંગૂઠાના નખનું, ડી. હાથના અંગૂઠાના નખનું. પ્રશ્ન 15. ધ્યાન એ અંતરંગ યોગનું કેટલામું અંગ છે? એ. છઠ્ઠું, બી. પાંચમું, સી. ત્રીજું, ડી. બીજું. પ્રશ્ન 16. અષ્ટાંગ યોગમાં અંતરંગ યોગો કેટલા છે? એ. 2, બી. 3, સી. 4, ડી. 5. પ્રશ્ન 17. ધ્યાન એ અષ્ટાંગ યોગનું કેટલામું અંગ છે? એ. પાંચમું, બી. છઠ્ઠું, સી. સાતમું, ડી. આઠમું. પ્રશ્ન 18. ધ્યાનનો વિષય કયો છે? એ. શાંતિનો, બી. એકાગ્રતાનો, સી. ચિત્તવૃત્તિનો, ડી. આનંદનો. એક ધ્યાનનો સમય કેટલો હોય છે? એ. 12 પ્રાણાયામ જેટલો, બી. 12 ધારણા જેટલો, સી. 12 મિનિટ જેટલો, ડી. 12 સેકન્ડ જેટલો. પ્રશ્ન 20. ગોરક્ષ પદ્ધતિમાં ધ્યાનમાં કેટલા પ્રકાર છે? એ. 2, બી. 3, સી. 4, ડી. 5. પ્રશ્ન 21. ધ્યાનની વ્યાખ્યા કોણે આપી છે? રમણ મહર્ષિ, સ્વામી વિવેકાનંદ, મહર્ષિ પતંજલિ અને સ્વામી આત્માનંદ. પ્રશ્ન 22. ધ્યાનની વ્યાખ્યા કયા ગ્રંથમાં આપી છે? એ. યોગ સાહિત્યમાં, બી. હઠ યોગમાં, સી. યોગ દર્શનમાં, ડી. યોગ સૂત્રમાં.